पुन्हा बर्मन ब्लॉग से स्वागतम चैनल। हेलो गाइस, रास्ते रास्ते पानी हो गया और हम जा रहे हैं फोट देने के लिए। ये बड़ा आज काला पर के आएगा, काला काला हो जाएगा ये नाखून वाला। फोट देने के लिए जा रही हूँ ना। ये हमारा विलेज है, विलेज। और बुद्ध दादी ओलाया है, ओलाया प्रसन्न दादी ओलाया है। हम फोट देने के लिए जा रहे हैं। सुकुराली को देने के लिए जाएगा। मैं नहीं, मैं सुकुराली को नहीं देगा, मैं फोनी चूसेगा ना, मैं फोनी को देगा। चलो वो सुकुराली को देगा। सुकुराली ऐसा करके दिखाता है वो। सुकुराली जिंदाबाद। नहीं, फोनी को जिंदाबाद। फोनी हाथी, फोन हाथी पे सर के वो जो फोनी चूसेगा ना वो उसको ही देगा मैं। वो है लखन का खोर। मैं चिल्लाएगा हाँ एक बार उसको, ओए लखन, ओए फोट देने के लिए आ जाओ। ये है हम लोगों का फुर्ती। ओए रंजित, फोने भी कोने बिया लागছে। फोने सुसिबे जावा লাগে হাঙ্গলে হাতির পিঠিত ছড়িয়া। ফন্দিসর দে শুন, ফন্দিসর ঘুমের পুরা এলাহে উঠিলছে আলা আলছিয়া গো। লা এতে যাইলে হা লাগবো। और ठंजित दादी आया है, हम जा रहा है। और वीडियो बनावा लागसं ए उत्पल दादी की बार उलवा लगे। चलो उत्पल हरे करो। उत्पल उत्पल आगे उत्पल दादी ओলাই নাই আলছিয়া ঘুমি আছে কি জান। এই নহয় সাইকেল উলাইছে আমার দাদি। ভোট দিব যাব ইয়ার। আর শুকুরালিক দিয়ে আহিব, শুকুরালিক দে বলে ওর বস্তু দি তালা চাবিক দে। शुकुरालिक दवा था को यार, ये तो शुकुरालिक दी हुई को। ये क्या चल रहा है? अरे फोट दिवा जैसा मुझे वाला लगता है। हाँ फोटार में मिला। अरे फोट दिवा जैसा। काला चला kan? नहीं, काला काला नहीं. Halo. 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 Guys, saya balong. Hot diba. Reza bayalal. Manu bhir lagse. Dokaniala aidi. এইখান স্কুলতে পড়ছিলাম আমি। আর লা বর্তমান আহিছং এইখানতে ফট দিবা। এই কুকুরটো আইছে ফট দিবা সে। এই লৈ আইছে আমার সঞ্জিত দাদি। আর লাইনত আমার কথা হলে লাইনত। আমার আবু হেবাল আবু অমেয় 100 বছর হল। আবু এলাও ফট দিবাইছে আর ফট দ লাইন তেরা বেকা ওটা লাইন গো ফোন মারি আছে গাইস। Samsung mobile মাজত সোমাইছে চাদা দিবা সিও বহি নকৰিস না ওচৰে চাপৰে মানুহ আমরা হিংসা করি কি হলা তিনটা কি লাগাইছে আমি তিনটা পুরা
পাছত করে দিব মুন্ডা দিয়ে চিন্তা লাগছে উড়া কি নাম কয় কাক গুণিব লাগছা তই কাক গুণি আছা কি গুণি আছে মানুহ গুণি আছে এই চোলা খান থাকিলে মেল এন্ড ফিমেল ফিমেল দিছে হাই দিয়া আর আমাক দিছে দিয়া আর এইখান বট খান মেল আর ফিমেল ওটা মেল আর ফিমেলই বলে ফিমেলই আমার কাউ এটা দেখো লাগছে আর আছে লাগছে এই যে মারিলং আমার দাদিও মারিল হ্যাঁ কত তোর খাও এই গো নাই কত মারিল নাই আমার দাদি আহিল আর ভোট দিবা কাৰণে ভোট গাইস আমি ভোট দিলং আর এতিয়া বাই বাই আর যদি ভিডিওটা ভাল লাগছে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিন না কি পাও